नदी से बंदूक के कारतूस निकलने से हड़कंप मच गया। घटना मंगलवार सुबह उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के खबरगांव इलाके में की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के कुछ बच्चे आज सुबह खबरगांव क्षेत्र में दलंचा नदी में नहाने गए थे। नदी में नहाते समय उन बच्चों को कई कारतूस मिले गए बच्चे उन कारतूस से खेलने लगे और स्थानीय निवासियों ने बच्चों को उन कारतूसों से खेलते देखा। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि कई लोगों का मानना है कि किसी ने इन कारतूसों को नदी में फेंक दिया था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कारतूसों का भंडारण क्यों और किसने किया था। इस बीच घटना की खबर मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। স্যার আমরা এটা দেখে আতঙ্কিত। এখানে গুলি পাওয়া যাচ্ছে, ছেলেপেলে বাইরে চান করছে, ক্রিকেট খেলতে আসছে। কালকে সন্ধ্যাবেলা থেকে খুঁজতেছি আমরা। স্যার সবাই পালো এক এক করে গুলি। দেখো কতগুলো গুলি পেয়েছেন? স্যার জানি না কতগুলো বাচ্চা ওই যে জড়ো করছে রতন কর্মকার। কতটা হবে তা? 30-40 জন, মোটামুটি 30-40টা হবে গুলি। এটা কি ভয় পাচ্ছেন আপনারা কি? না ভয় আর কি স্যার, আপনারা দেখেন, ওই জন্য আমরা পুলিশকে রিপোর্ট করলাম। আপনারা মিডিয়া আছে, মিডিয়াতে রিপোর্ট করলো রতন কর্মকার। কোন এলাকা? হ্যাঁ এটা কোন এলাকা? এটা আমাদের পূর্ববর্তী খবরগাঁও, আমাদের হিন্দুপাড়া। নদীর নাম কি? নদীর নাম খবরগাঁও, দলঞ্চা নদী। হ্যাঁ এটা, হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম খড়গুন্দ সিংহ।